बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह दे नाम नाल शुरू जरा हद्दो मेहरबान बहुत रहम वाला है। अलिफ लाम रा किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुख़रिजन नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूरि बिइज़्नि रब्बिहिम इला सिरातिल अज़ीज़िल हमीद। अलिफ लाम रा एक किताब ਉਹ ਅਸਾਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਉਤਾਰੀਏ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰਿਆਂ ਯਾਨੀ ਕੁਫਰ ਤੋਂ ਚਾਨਣ ਯਾਨੀ ਈਮਾਨ ਵੱਲ ਕੱਢ ਲਿਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਉਹ ਸਭ ਤੇ ਗਾਲਿਬ ਬੇਹੱਦ ਤਾਰੀਫ ਵਾਲੇ ਤੇ ਰਸਤੇ ਵੱਲ। الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد। अल्लाह उसे दा सब कुछ है जो आसमाना विच ते जो जमीन विच है ते काफिर अली सख्त अजाब नाल बर्बादी है। الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਖਿਰਤ ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਹਯਾਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੇੜ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਵਿੱਚ ਨੇ। وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم। ਤੇ ਐਸਾ ਕੋਈ ਰਸੂਲ ਨਹੀਂ ਕੱਲਿਆ पर ਉਹਦੀ ਕੌਮ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖੋਲ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਸਭ ਤੇ ਗਾਲਿਬ ਬੜੀ हिकमत वाला है। ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور। ਤੇ ਬਿਲਾਸ਼ੁਬਾ ਯਕੀਨਨ ਅਸਾਂ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੱਲਿਆ ਭਈ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹਨੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਚਾਨਣ ਵੱਲ ਕੱਢ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਦਿਨ ਯਾਨੀ ਇਹਸਾਨ ਯਾਦ ਕਰਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਬਰ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਲਈ ਯਕੀਨਨ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਇਹਸਾਨ ਚੇਤੇ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰੌਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰੇ ਅਜ਼ਾਬ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਸੀ। وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ
रब सौ खादी जे तुसी यकीनन शुक्र करोगे मैं तानू जरूर होर देवांगा ते जे तुसी नाशुक्री करोगे बेशक मेरा अजाब यकीनन बहुत सख्त है। वक़ाल मूसा इन तकफुरू अंतुम वमन फिल अर्दि जमीअन फ़इन्नल्लाह लग़निय्युन हमीद। ते मूसा साफ आख्या जे ना शुक्री करो तुसी नाले ओ लोग भी जेरे धरती विच ने सारे दे सारे फिर अल्लाह यकीनन बहुत बेपरवाह तारीफ दे लायक है। अलम यअतिकुम नबअु अल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम क़ौमि नूहिन व आदिन व समूद वल्लज़ीन मिन बअदिहिम ला यअलमुहुम इल्लल्लाह जाअतहुम रुसुलुहुम बिलबय्यिनाति फरद्दू अयदियहुम फी अफ़वाहिहिम वक़ालू इन्ना कफ़रना बिमा उरसिलतुम बिहि व इन्ना लफ़ी शक्किन मिम्मा तदऊनना इलैहि मुरीब। भला तानू उन्हां दी खबर नहीं अपड़ी जिहड़े तुहाडे तो पहलो सन नूह दी कौम दी ते आद ते समूद ते जिहड़े उन्हां तो पिछो होए जिन्हां नू सिवा अल्लाह दे कोई नहीं जानदा। उन्हां कोल उन्हां दे रसूल खुलियां निशानियां लियाए फिर उन्हां अपने हाथ अपने मुंहां विच परता ले कहन लगे बेशक असी ओदे मुनकर होए जो दे के तानू कलिया गया है ते बेशक जिस शे वल तुसी सानू बुलांदे हो जरूर एदे विच सानू बेकरारी वाला शक है। قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين। उन्हां दे रसूल आख्या भला तन उस अल्लाह बारे कोई शक के जिहड़ा आसमानां ते जमीन नू पैदा करन वाला है वो तानू बुलांदा है भई तुहाडे गुनाह मुआफ कर दवे ते तानू एक मिथे वेले तिकट ढिल दवे। वो कहन लगे नहीं तुसी पर साडे वर्गे बशरी तुसी चाहंदे हो भई सानू उन्हां खुदावां तो रोक दवो जिन्हां दी साडे प्यो दादे पूजा करदे सन सो साडे कोल कोई वाज़े हुज्जत यानी मौजज़ा ले आओ। قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون। उन्हां दे रसूलां उन्हां नू आख्या नहीं असी पर तुहाडे वर्गे बशरी ते पर अल्लाह अपने बंदियां विचों जे ते चाहुंदा है एहसान करदा है ते साडे ए वस नहीं भई अल्लाह दे इज़न बार असी तुहाडे कोल कोई हुज्जत यानी मौजज़ा ले आईए ते लाज़म है मोमिन फिर अल्लाह ते ही भरोसा करन। वमा लना अल्ला नतवक्कल अला अल्लाह वक़द हदाना सुबुलना वलनस्बिरन्न अला मा आज़ैतुमूना वअला अल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुतवक्किलून। ते सानू की उज़र है भई असी अल्लाह ते भरोसा ना करिए हालांकि वो सानू साडे रस्ते विखा चुक्या है ते असी उन्हां ते लाजमी सबर करांगे
ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ। وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين। ते काफिर अपने रसूलों ने कहा ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨਨ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਵਾਂਗੇ या तुसी लाजमी साडे मज़हब वल परत आओगे। फिर उन्हां दे रब उन्हां वल वही कीती भई असीं ज़ालिमां नूं ज़रूर हिलाकत विच पा देवांगे। وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ। ते उन्हां तों मगरों असीं ज़रूर तुहानूं उसे धरती विच वसावांगे। ओ इनाम ਉਹਦੇ ਲਈ ਏ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਡਰਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਈਦ ਤੋਂ ਡਰਿਆ। واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫਤਹ ਮੰਗੀ ਤੇ ਹਰ ਬਾਗੀ ਹਰ ਧਰਮ ਨਾਮੁਰਾਦ ਹੋਇਆ। من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਦੋਜ਼ਖ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਪੀਪ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ। ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਘੁੱਟ-ਘੁੱਟ ਕਰਕੇ ਪੀਵੇਗਾ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੰਗ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲੰਘਾ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਮੌਤ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹ ਮਰੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਅਜ਼ਾਬ ਹੋਵੇਗਾ। مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد। जिन्हें अपने रब नाल कुफर कीता उन्हां दे नेक अमलां दी मिसाल सवा वांगर है जिहदे ते झक्कड़ दे दिहाड़े बहुत सख्त हवा चली। जो कुछ उन्हां कमाया उहदे विचों कुछ भी पल्ले ना पवेगा। वही पल्ले दर्जे दी गुमराही है। ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد। भला तुसीं नहीं वेख्या भी वाकई अल्लाह ने आसमानां ते ज़मीन नूं बरहक पैदा कीता। जो चाहे ते तानूं लै जावे ते नवी मखलूक लै आवे। وما ذلك على الله بعزيز। ते अल्लाह नूं ओ कम कुछ भी औखा नहीं। وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص। ते ਉਹ सब दे सब अल्लाह दे सामने पेश होणगे। फिर माड़े लोग मुतकब्बर होने वाले नूं आखणगे बेशक असी ते तुहाडे पिछे टुरदे सी। फिर भला तुसीं साडे तो अल्लाह दा कुछ अजाब टालन जोगे है। वो कहणगे जे अल्लाह सानूं हिदायत देंदा
ते असीं लाज़मी तुहानूं भी हिदायत कर दे। हुण साडे लई इक्को जिहा है, भावें असीं घबराइए या सबर करिए, साडे लई भज्जण दी कोई थां नहीं। وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم। ते जदों मामले का फैसला कर दिता जाएगा, शैतान कहेगा, बेशक अल्लाह ने तुहाडे नाल वादा कीता सी, सच्चा वादा, ते मैं तुहाडे नाल वादा कीता सी, फिर मैं तुहाडे नाल खिलाफवर्जी कीती ते मेरा तुहाडे ते कोई जोर नहीं सी, पर ऐ भई मैं तुहानूं सद्दिया फिर तुसीं मेरी मान लई, सो तुसीं मैनूं मलामत न करो ते अपने आप नूं मलामत करो। ना मैं तुहाडी फरियाद रसी करन वाला ते ना तुसीं मेरी फरियाद रसो। बेशक मैं ते ओहदा इनकार करदा जिहड़ा तुसीं ऐस तो पहलों मैनूं अल्लाह दा शरीक करदे सो। बेशक जालिम लोग उन्हां लई दर्दनाक अज़ाब है। وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام। ते जिहड़े ईमान ले आए ते उन्हां चंगे काम कीते ਉਹ इंज ਦੀਆਂ जन्नतां भी दाखिल कीते जाणगे जिन्हां हेठों नहरां वगदियां होणगीਆਂ। ਉਹ अपने रब दे हुक्म नाल हमेश उत्थे रहणगे, उत्थे उन्हां दा मिलन इकराम सलाम होवेगा। ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء। ऐ नबी, भला तुसीं वेख्या नहीं भई अल्लाह ने पाक कलमे दी कैसी मिसाल बयान की थी। भई वो एक पाकीज़ा रुख वांगर है, ओदी जड़ मजबूत है ते ओदी तीसी आसमान विच है। تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون। वो अपने रब दे हुक्म नाल अपना फल हर वेले लियाउंदा है ते अल्लाह लोकां लई मिसालां बयान करदा है, शायद वो नसीहत फड़न। ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار। ते पैड़ी गल यानी शिरक दे कलमे दी मिसाल एक गंदे बूटे वर्गी है, भई ओनू जमीन उत्तों पुट दिता जांदा है, ओदे लई कुछ भी करार यानी ठहराव नहीं होंदा। يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء। अल्लाह ईमान वालियां नू पक्की गल यानी कलमा तौहीद नाल दुनिया दी हयाती ते आखिरत विच खूब कायम रखदा है ते अल्लाह जालिमां नू गुमराह कर देंदा है ते अल्लाह कर गुजरदा है जो चाहता है। ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار। भला तुसी उन्हां लोकां नू वेख्या नहीं
जिन्हां अल्लाह दी नेमत नूं नाशुक्री नाल बदल दिता ते अपनी कौम नूं तबाही दे घर यानी दोज़ख लिया उतारिया। जहन्नम यस्लौनहा वबिअसल करार। जहन्नम विच ओहदे विच सड़नगे ते ओह भैड़ा ठिकाना है। वजअलू लिल्लाहि अंदादन लियुज़िल्लू अन सबीलिहि कुल तमत्तऊ फइन्न मसीरकुम इलन्नार। ते उन्हां अल्लाह दे हम पल्ला बनाए तां जे ओह लोकां नूं ओहदे रस्ते तो थुड़का देन। आख दिओ तुसी फायदा चुको दुनिया विच, फिर बेशक ताड़ा परतना दोज़ख वाले। कुल लिइबादिय अल्लज़ीन आमनू युक़ीमुस्सलात व युन्फ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियह وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال। आख दिओ मेरे ईमानदार बंदियां नूं भई ओह नमाज कायम रखन ते असीं उन्हां नूं जिहड़ा रिज़्क पहुंचाया है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਓਲੇ ਤੇ ਜ਼ਾਰ ਖਰਚ ਕਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਭਈ ਉਹ ਦਿਹਾੜ ਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਮਾਲ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਯਾਰੀ ਕੰਮ ਆਵੇਗੀ। الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار। والله जिन्हें आसमाना ते धरती नूं पैदा कीता ते आसमान तो पानी उतारिया, फिर उन्हें इस पानी राहीं ताडे रिज़्क वास्ते कई फल कड्डे ते बेड़ियां ताडे वास विच कीतियां तां जे समुंदर विच उहदे हुक्म नाल चलन ते दरिया ताडे इख्तियार विच कीते। وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار। ते ताडे लई सूरज ते चंद आरे लाए लगातार चलन वाले ने ते ताडे खातिर रात ते दिन नूं वंगारे लाया। وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار। ते उन्हें तानू हर ओ शै अता कीती जिहड़ी तुसी ओहदे कोलों मंगी ते जे तुसी अल्लाह दी नेमतां गिनो ते गिन ना सकोगे। बेशक इंसान जरूर वड्डा जालम बहुत नाशुक्रा है। وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام। ते जदों इब्राहिम आख्या मेरे रब्बा ऐ शहर यानी मक्के नूं अमन वाला बना दे ते मैनू ते मेरे पुत्रां नूं बचाई भई असीं बुतां नूं पूजीए। رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم। मेरे रब्बा बेशक उन्हां लोकां चों बहुत सारे गुमराह कीते ने, सो जेड़ा मेरे पिछे टुरे फिर वो बेशक मेरे नाल दा ते जेड़ा मेरी नाफरमानी करे फिर बेशक तू मुआफ करन वाला है।
रब्बना इन्नी अस्कन्तु मिन ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون। साढ़े रब्बा बेशक मैं अपनी कुछ औलाद एक गैर काश वाली वादे विच वसाईए तेरे हुरमत वाले कर काबे दे नेड़े। साढ़े रब्बा भई ओ नमाज कायम रखन सो तू कुछ लोकां दे दिल उन्हां वल माइल कर दे ते उन्हां नूं फलां दा रिस्क दे शायद ओ तेरा शुक्र अदा करन। ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء। साढ़े रब्बा बेशक तू जानदा है जो कुछ असी लुकांदे ते जो कुछ ज़ाहिर करदे हां ते ज़मीन विच कोई शै अल्लाह कोलों लुकी हुई नहीं ते ना आसमानां विच। الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء। अल्हम्दुलिल्लाह जिन्ने मैनू बुढ़े वारे इस्माइल ते इसहाक बख्शे बेशक मेरा रब जरूर दुआ सुनने वाला है। रब्ब जअलनी मुकीम अस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। मेरे रब्बा मैनू नमाज कायम रखन वाला बना ते मेरी औलाद नूं भी। साढ़े रब्बा ते तू मेरी दुआ कबूल कर ले। रब्बना अग़फ़िर ली वलिवालिदैय वलिलमुअ्मिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। साढ़े रब्बा मेरी ते मेरे माँ प्यो ते सारे मोमिना दे बख्शिश फरमाना जिस दिहाड़े हिसाब कायम होवेगा। वला तहसबन्न अल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलुज़्ज़ालिमून इन्नमा युअख़्खिरुहुम लियौमिन तशख़सु फ़ीहिल अबसार। ते तुसी अल्लाह नूं हरगिज़ गाफिल ना समझो उस तों जो ज़ालिम लोग करदे ने। ओ ते उन्हां सब नूं बस उस दिन ताईं टालदा है जद अखां ताड़े लगणगियां। मुहतिईन मुक़निई रुऊसिहिम ला यर्तद्दु इलैहिम तर्फ़ुहुम व अफ़इदतुहुम हवा। वो अपने सर चुक के महशर वल बेतहाशा नासरे होंगे उन्हां दी निगाह उन्हां वल भी न फिर सकेगी ते उन्हां दे दिल खाली होंगे। وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال। ते ऐ नबी लोकां नूं डराओ उस दिहाड़े तो जदों उन्हां नूं अजाब आन फड़ेगा। फिर जिन्हां जुल्म कीता कहणगे साडे रब्बा सानूं थोड़े चिल्ले मोहलत दे भई असीं तेरी दावत कबूल करिए ते रसूलां पिछे चलिए। आख्या जावेगा ते भला तुसी ऐस तो पहलों कसमां नहीं खांदे सो भई ताडे लई कोई ज़वाल नहीं। वसकंतुम फी मसाकिन الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم
وضربنا لكم الأمثال ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਹਟਿਆ ਸੀ ਭਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال ਤੇ ਬਿਲਾਸ਼ੁਬਾ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਹਟੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਭਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਰਬਤ ਹਿਲ ਜਾਂਦੇ فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਗੁਮਾਨ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਆਪਣੇ ਰਸੂਲਾਂ ਨਾਲ ਵਾਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕਰੇਗਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਲਾਹ ਗਲਬੇ ਵਾਲਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار ਜਿਸ ਦਿਨ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲੱਗ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਆਸਮਾਨ ਵੀ ਤੇ ਲੋਕ ਵਾਹਿਦ ਕਹਾਰ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد ਤੇ ਉਸ ਦਿਹਾੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਵੇਖੋਗੇ سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਰਤੇ ਰਾਲ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅੱਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب ਭਈ ਅੱਲਾਹ ਹਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬਦਲਾ ਦੇਵੇ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕਮਾਇਆ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਲਾਹ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ ਹੈ هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب ਐ ਕੁਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਨਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਭਈ ਵਾਕਈ ਉਹੀ ਅੱਲਾਹ ਕੱਲਾ ਮਾਬੂਦ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਜੇ ਅਕਲਮੰਦ ਨਸੀਹਤ ਫੜਨ